हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। आज मैं करने जा रहा हूँ HP Pavilion 360 कन्वर्टेबल की अनबॉक्सिंग और आपके लिए रिव्यू। चलो देखते हैं बॉक्स में क्या निकलता है। तो अभी आज ही मैंने ये प्रोडक्ट HP.ca से ऑर्डर किया था और 4 दिन के बाद आज मैंने ये रिसीव कर लिया है। और मैंने सोचा कि इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊँ आप लोगों के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए और प्रोडक्ट रिव्यू के लिए। तो ये जी बॉक्स से निकल गया है। देख सकते हैं कि बॉक्स में एक चार्जर है और एक 11th जनरेशन HP Pavilion मशीन है। और ये चार्जर दिया गया है 45 वाट का और एक बड़ा स्लिम सा चार्जर है। ठीक है, ये देखें आप, उसकी इनकी पैकिंग है और इसका ये मैनुअल दिया हुआ है साथ। ये जो बॉक्स है ये बाद में बताते हैं आपको इसमें क्या है। और अभी देखें ये जो ट्रांसपेरेंट सील लगी हुई है HP की तरफ से, बिल्कुल हार्ड सील है और बड़े तरीके से मैंने ये उतारी, लेकिन फिर भी ये टूट गई। इसका मतलब है कि ये ब्रांड न्यू प्रोडक्ट है। ये देखें, थिन एंड स्लिम और HP Pavilion 360 कन्वर्टेबल विद स्टाइलस पेन। सो आपको स्टाइलस पेन का बाद में रिव्यू करवाएंगे। ये जी हेडफोन जैक था और ये SD कार्ड और 3 इसमें USB पोर्ट्स और 1 HDMI। ये लें जी, ये जो आपके कीबोर्ड का प्रोटेक्टर शीट थी। और ये देख सकते हैं कि इंटेल कोर i7 11th जनरेशन है और इसमें आयरिश XE का जो ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है और BNO का जो है वो इसमें साउंड सिस्टम है। और ये देखें 360 व्यू है ये। आप इसको आईपैड लाइक टैबलेट के मोड में इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा जी, अब ये वाला बॉक्स खोलते हैं। इसमें क्या है, तो इसमें जी है ये स्टाइलस पेन जो HP की तरफ से दिया गया है। जब आप इसको यूज़ करते हैं 360 मोड में, टैबलेट मोड में, तब भी इसको आप यूज़ कर सकते हैं। और उसके अलावा आप इसको वैसे भी जब आप लैपटॉप मोड में होता है तब भी यूज़ कर सकते हैं। ये स्टाइलस के जो पॉइंटर दिए हुए हैं, एक्चुअली ये 3 पॉइंटर थे। एक मेरे से नीचे गिर गया और मेरे जो वीडियो में आया है वो एक इसके साथ कनेक्टेड है और एक मेरे हाथ में, और तीसरा जो है वो नीचे पड़ा हुआ है। लेकिन HP की तरफ से 3 जो हैं वो स्टाइलस पॉइंटर्स दिए गए हुए हैं। ये उसका चार्जर कनेक्टर है, सी पोर्ट टाइप का ये चार्जर है। इसमें HP जो पवेलियन ये वाला मॉडल है, इसमें इन्होंने ये जो एक पोर्ट दी हुई है लैपटॉप के साथ, वो सी टाइप की पोर्ट है। तो ये जस्ट आप अपना स्टाइलस पेन भी रिचार्ज कर सकते हैं और अपना आईफोन जो है, आईफोन के जो न्यू मॉडल्स हैं अबव जो न्यू चार्जर्स आ रहे हैं अभी, उसमें भी सी टाइप की पोर्ट है, वो भी आप डायरेक्टली इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। और जो स्टाइलस पेन है उसका चार्जिंग टाइम जो है वो मतलब कि जो बैकअप चार्जिंग टाइम है 45 मिनट्स है। अभी ये येलो लाइट चल रही है, इसका मतलब चार्जिंग है। जब ग्रीन हो जाएगी तो इसका मतलब है कि ये फुली चार्ज है और रेडी टू यूज़ है। ये आप टच चेक कर सकते हैं। प्रोडक्ट का जो टच है, आप इसको लैपटॉप मोड में इसका टच जो है वो चेक कर सकते हैं, जैसे कि मैं टच कर रहा हूँ। और आप देखें टास्क मैनेजर में अगर आप चाहें तो जो प्रोडक्ट की जो स्पेसिफिकेशंस हैं, परफॉर्मेंस है इसके CPU की, इसकी मेमोरी की, इसके वाईफाई की, इसका वाईफाई को मॉडल और एवरीथिंग जो है उसमें वो मेंशन किया हो गया है। जैसे कि ये अभी इसका रैंडम एक्सेस मेमोरी है जो 8 GB की इसकी बिल्ट इन मेमोरी है और 2 स्लॉट्स की इसके अंदर 4 गिग्स की जो है DDR4 13-200 मेगाहर्ट्ज़ की जो इसके ऊपर मेमोरीज़ हैं। ये SSD है जी, नॉन वर्टाइल मेमोरी एक्सप्रेस जो है, सैमसंग की न्यू मॉडल्स हैं।
SSD کی یہ نیا جو ہے وہ ایک پروڈکٹ انوویشن ہے، تو وہ انہوں نے اس میں لگائی ہوئی ہے. ویری فاسٹ اسپیڈ ہے اور وائی فائی 6 لگا ہوا ہے. ابھی آپ کو اس کا ٹچ پیڈ کی دکھا رہا ہوں. اس کا رائٹ اور لیفٹ کلک جو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لیفٹ کلک ہے اور یہ رائٹ کلک ہے. تو یہ اس وجہ سے ہم آپ لوگوں کو یہ ویڈیو میں مینشن کر رہا ہوں کہ اس کا جو ٹچ پیڈ ہے اس کا رائٹ اور لیفٹ کلک کہاں پہ ہے، اور یہ کس طرح کی ساؤنڈ کریٹ کر رہا ہے اور کیسے یہ آپریٹ ہوتا ہے. اور اس کا جو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پروسیسنگ سپیڈ کافی ہائی ہے. 11th جنریشن ہے، انٹل i7 ہے اور 11th جنریشن. یہ اس کا آئی ڈی سینسر ہے، فنگر پرنٹ BNO. آپ دیکھ یہ چیک کرتے ہیں. میری فیوریٹ بیک گراؤنڈ میوزک میں نے اپلوڈ کیے، ڈاؤن لوڈ کیے تھے یوٹیوب سے، تو میں نے سوچا اس میں اپنی ویڈیو میں اس کی میوزک ڈاؤن لوڈ کروں. ابھی اس کی چیک کرتے ہیں ری بوٹنگ سپیڈ، اور ابھی میں اس کو شٹ ڈاؤن کر رہا ہوں اور اس کو میں ری سٹارٹ کروں گا چیک کرنے کے لیے کہ اس کی ری بوٹ سپیڈ کتنی ہے. میں نے جو میئر کی ہے وہ 20 سے 30 سیکنڈ ہے، جو کہ بہت اچھی ہے، نیا ماڈل ہے. اور ابھی آہستہ آہستہ پتہ چلے گا کہ اس میں جب ملٹیپل فائلز سٹور ہوں گی تو پھر اس کا جو ہے وہ کیا سپیڈ آتی ہے. ابھی یہ دیکھیں میں نے ٹچ آئی ڈی جو اس کا سینسر فنگر پرنٹ سینسر تب میں نے یوز کیا. ابھی یہ بیک لٹ اپ کی بورڈ ہے. 3 موڈز ہیں، ہائی لٹ اپ اور میڈیم اور ٹرن آف. یعنی کہ آپ اس کو جب رات کو یوز کر رہے ہیں تو بیٹری سیونگ کے لیے آپ اس کو 3 موڈز کے طور پہ یوز کر سکتے ہیں. یہ ٹچ کوالٹی آپ دیکھ سکتے ہیں. اس کے آپ لیپ ٹاپ موڈ میں اس کو اپنے فنگرز کے ساتھ بھی فائل سلیکٹ کر سکتے ہیں. اگر آپ اپنی اسکرین کے اوپر لانگ ٹیپ کریں اور جو رائٹ کلک کی آپشن ہے وہ آ جائے گی، یا پراپرٹیز میں جا کے اس کی آپ کی ڈیوائس کی اسپیسیفکیشنز ہیں، اسپیکس ہیں. جو 11th جنریشن i7 جو کہ 2.8 گیگا ہرٹز کی ہے اور میکسیمم ہی 2.8 گیگا ہرٹز کی جا سکتی ہے. پین اور ٹچ سپورٹ اس میں اویلیبل ہے، اس لیے وہ آپشن بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسپیسیفکیشن میں آئی ہوئی ہے. لیں جی، یہ اسٹائلس پین آ گیا ہے. اس میں 2 بٹن دیے ہوئے ہیں. سلیکٹ کرنے کے لیے آپ اس کی جو پین کی جو سیٹنگ ہوتی ہے اندر کنٹرول پینل میں یا سیٹنگ میں جا کے آپ اپنے اون جو ہے وہ یہ کر سکتے ہیں اس کی سیٹنگ. یہ 2 بٹن جو ہیں وہ سلیکٹ کرنے کے لیے، رائٹ اور لیفٹ کلک کرنے کے لیے. جیسا کہ میں آپ لوگوں کے سامنے اسٹائلس پین یوز کر رہا ہوں کہ یہ جو ہے وہ کیسے کام کرتا ہے اور اس کا جو سموتھنس ہے جو ہے وہ کیسی ہے. تو اس کے لیے میں نے ایک MS ورڈ کی فائل اوپن کی اور اس کے اوپر آپ ٹائپ کر سکتے ہیں، سگنیچر دے سکتے ہیں. بالکل بہت ہی اچھی انوویٹو پروڈکٹ ہے. اور HP 360 جو کہ ٹچ اسکرین ہے اور کنورٹیبل ہے، یہ ایک اچھی پروڈکٹ ہے. آپ ایز اے ٹیبلٹ بھی یوز کر سکتے ہیں. لیکن اس میں ایک میں نے بات نوٹ کی ہے کہ جب آپ اس کو ٹیبلٹ موڈ میں استعمال کرتے ہیں تو اس کی بورڈ جو ہے وہ آپ کا سرفیس جو ہے اس کو لگ جاتا ہے. امید کرتا ہوں کہ آپ میری ویڈیو کو پسند کریں گے. لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب. تھینک یو.